Rue de la Conciliation, à 2 pas de la place Saint-Pierre, c'est une prière du matin un peu particulière à laquelle on assiste devant Santa Maria in Traspontina. Tout le temps du synode sur l'Amazonie, l'église devient le QG de la Maison Commune, un groupe de 25 missionnaires itinérants et d'indigènes venus d'Amazonie brésilienne, invités par le secrétariat du synode. Cuando los obispos se reunieron en Aparecida, existía lo que era la Casa de los Mártires, que era un espacio donde los obispos podían estar en contacto con el pueblo. Entonces la Casa Común nace un poco en ese espíritu. ¿De qué manera se puede traer aquí la tierra, ¿no? Los pies, poner los pies en Amazonas? ¿Cómo traer Amazonas a Roma? Entonces la Casa Común un poco es ese espacio donde podemos dialogar los padres sinodales con la realidad del Amazonas. Le groupe organise notamment des conférences à destination du public autour de la défense des droits des indigènes en Amazonie. A Constituição, né, 2 artigos, né, 231 e 232, né, que garante, né, os nossos direitos, né. E isso não está acontecendo no nosso país. Isso eles não respeitam. Nós sofremos, né, ameaça de morte. Eu como liderança, né, eu sou muito ameaçado por lutar pelos nossos territórios, né, e o desrespeito, né, preconceito, né, de respeito com nossos direitos, né, de respeito com a nossa floresta, né, com nossos rios, com nossos lagos. Participar do sino, né, nos traz uma esperança, né? Nos dá assim uma esperança de que a igreja, né, junto conosco possam, né, nos ajudar para defender a Amazônia, os nossos territórios e o nosso povo. Le droit des peuples indigènes a été largement abordé durant les premiers jours du synode, une question indissociable de la préservation de leur identité. O grande desafio das populações indígenas hoje é a questão da urbanização, a questão da migração dentro do próprio estado do Amazonas. Hoje nós temos populações indígenas muito grandes vivendo nas cidades, nos grandes centros urbanos. E isso, para nós, para a questão cultural, para a questão de manter a cultura viva, é um grande desafio. Como manter a cultura dentro dos grandes espaços urbanos na Amazônia. The crossroads between modernization and keeping our tradition and culture. So some of us think maybe we should just stick with culture and traditional ways, or some of us just go exclusively modern. But what we bring here is that the fact that we can actually make those two work. Well, right now I'm coming from the Quality Bilingual Education Program, which is a new initiative in Guyana, and we are looking towards incorporating and integrating the national curriculum from the Ministry of Education with our own indigenous culture and language, so merging those two to make something better, something of more quality and something more meaningful to us as indigenous people. Dans ce contexte, la préservation de l'identité culturelle et l'évangélisation de ces peuples sont de vrais défis. Nella mia diocesi abbiamo tanti popoli indigeni, popoli originari. Allora abbiamo la necessità di fare questa difesa, preservare l'identità, vedere lì questi semi del verbo e anche allo stesso tempo dobbiamo dare qualcosa di più nella parola di Dio, nella Eucaristia, perché sono persone molto aperte a queste cose. Et parler du Seigneur notre Jésus-Christ. Après les congrégations générales de début de semaine, les pères synodaux ont poursuivi leur travail ce jeudi. Ils se retrouvent désormais en Tchircoli Minores, des cercles de travail répartis par groupe linguistique.